Kabalo ba mo sa mga Pilipino nga kuli kayo mo asinso? Mao ni mahitabo sa mga Pinoy. Kanang mga Pilipino ingon ani manggunagod. Trabaho gamay, lihok gamay, pahuway dako. Mao na yung mga mindset sa Pinoy. Mao na ang hantod karon gamay ra kayong Pilipino ming asinso. Kay kusog kayo mo gasto, hinay kayo mo trabaho, kusog kayo mo kaon, ha? Kusog kayo mo kaon. Gamay ra kayong trabahoon, gamay ra kayong lihokon, pero dako kayong pahuway, dako kay pahuway. Mao na yung mindset sa Pinoy, ha? Nganong ingon ana man na, nganong ingon ana man na. Mao na ang hantod karon wata ni asinso ani, way asinso, ha? Way asinso kay kusog kayo mo pahuway, hinay kay mo trabaho, hinay kay mo lihok. Mao nang way asinso, ha? Mao nang hitabua karon nga daghan kayong Pilipino. Daghan kayong Pilipino. Unsaon man pag-asinso ana kung ingon ana pirmi, ha? Unsaon pag-asinso? Ay kog palaguta. Unsaon pag-asinso? Magsigilag ingon ana, trabaho gamay, kaog dako, ha? Kaog dako. Unsaon man pag-asinso ana? Hinay pa kay mulihok, trabaho gamay, pero kaon dako kay kaon, mo asinso katana, ha? Mo asinso tana, ang pahuway mo gidako, wa pay diskarte sa unsay maayong buhaton, wa pay diskarte, ha? Wa pay diskarte, kasabot ka, nganong ingon ana man na, dapat gani mo trabaho kag dako, pahuway ra kag gamay, kung gikapoy ka pahuway ka, kung gikapoy pahuway, ha? Kung gikapoy ka basta nay trabaho, pero di ka pala bigasto, ayaw pala ba ni imong gasto dako. Unsaon man pag-asinso nimo ana kung gadako imong gasto nya gamay ra kay kag income, ha? Unsaon man pag-asinso ana, huna ako no. Unsaon pag-asinso ana? Dako kay kag gasto kada adlaw pero gamay ra kay kag income, kay gamay ra kay kag trabaho, kasabot ka, paminaw.